السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوى بالتفاح. الحلوى هذه يسموها حلوى 6 ملاعق. Aujourd'hui je vais vous présenter un gâteau aux pommes. C'est un gâteau qu'on appelle le gâteau des 6 cuillères. Donc je commence par les ingrédients. J'ai 6 cuillères de sucre, 3 œufs, 6 cuillères de lait, 6 cuillères d'huile, 6 cuillères de farine bien remplie, bombée, et on a 3 pommes. Et ici j'ai 2 cuillères de sucre brun, un sachet de levure chimique et un sachet de vanille. المقادير بالعربية: 6 ملاعق من السكر، 6 ملاعق من الحليب، 6 ملاعق من الزيت، 6 ملاعق مملوءة جدا من الدقيق الأبيض، 3 حبات بيض، ملعقتين من السكر البني، وعندي 3 تفاحات مقطعين. نبداو على بركة الله. Donc on commence à battre les œufs avec le sucre et la vanille. إذا نبداو بخفق السكر مع الفانيلا والبيض. الآن نضيف الحليب والزيت donc j'ajoute le lait et l'huile et je mélange. والآن نضيف الخميرة والدقيق. Donc j'ajoute la farine et la levure chimique. Je continue à mélanger délicatement. بعد ما خلطنا الدقيق مع المكونات الأخرى وتحصلنا على عجينة، وضعتها في مول، وضعت لها شوية تاع زبدة، والآن غادي نقوم بوضع التفاح. Donc après avoir mélangé la farine avec les autres ingrédients, j'ai mis la pâte ou bien le mélange dans un moule que j'ai badigeonné de beurre. Donc maintenant je vais mettre les pommes. Donc après avoir fini à mettre les pommes, je commence à saupoudrer le sucre brun ou la cassonade. إذا بعد ما وضعت كل قطع التفاح فوق الجاتو تاعي، الحلوى تاعي، الآن نرش عليه قليل من السكر البني، ولا ما عندكم السكر البني ممكن تعوضوه بالسكر الأبيض. في هذا الوقت أنا نشعلت على الفرن تاعي على درجة 180 وغادي نقوم بطهي الحلوى لمدة 20 دقيقة ولا حتى اللي طيب، ولا ما شفتوها ما حمرت لكمش من الفوق، شعلوا لها لمدة 3 دقائق من الفوق. ديروا الحلوى طبعا في الوسط. Donc j'ai chauffé mon four à 180 degrés. Je vais mettre mon gâteau à cuire pendant une vingtaine de minutes et je reviens après la cuisson. بعد ما طابت الحلوى تاعنا نحاولوا نقطعوا قطعه، راهي عاده ساخنه مي نحاول نوري لكم قطعه. Donc après cuisson, je vais on va découper un petit morceau pour voir le résultat final. Donc juste un petit morceau pour vous. Et voilà. Donc voilà le résultat final. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un gâteau qui est très bon et ça nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Le temps de cuisson c'est 20 minutes, le temps de préparation c'est 20 minutes, au total c'est 40 minutes. Donc voilà, je remercie tous les abonnés, toutes mes abonnés, je remercie tout le monde. Et كما قلت لكم هيا راكم تشوفوا النتيجة الآن. هي حلوى سهلة وفيها يعني ما فيهاش
بزاف تكاليف. اذا ان شاء الله تعجبكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه تاعي باش يوصلكم الجديد. عندي تحيه لكل المشاركات والمشاركين، وتحيه خاصه للمشارك، اصغر مشارك عندي اللي هو ياسين. ان شاء الله ربي يحفظه ويخليه لوالديه وربي يعطيه ما يتمنى. دونك coucou à Yacine, et n'oublie pas de dire à ta maman de te préparer ce gâteau, il est vraiment bon. Wassalamu alaikum wa rabbi yahfadkum inshallah.